जी, अस्सलाम वालेकुम viewers. Umair Awan once again. Hope everyone is enjoying and maybe watching the videos as well जो पहले बनाई हैं. Hopefully कि कुछ ना कुछ आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी. Viewers, आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो एक ऐसी चीज़ है जो एवरी सिंगल पर्सन इन सोसाइटी उसकी वो नीड है, लेकिन वो नीड हम नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इसको इतना इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं हैं. तो आज बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज पे कि बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ है, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या इसके मेन एलिमेंट्स हैं क्या. सबसे पहले तो सोचने की बात, देखने की बात ये है कि क्या हमने कभी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पहले कभी सोचा भी है या इस पे कभी तवज्जो दी है, इसको कभी हमने कंसंट्रेट किया है. इफ़ नॉट, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे. क्यों कि अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट एलिमेंट थ्रू आउट इन योर लाइफ. बॉडी लैंग्वेज बेसिकली तो एक होल पैकेज है जिसमें बहुत सी चीज़ें आपके पास तो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है. अब हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपना एक बोलने का अंदाज़ है, अपना एक चलने का अंदाज़ है, देखने का अंदाज़ है, अपनी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिलीवर करने का, उसको बात करने का एक तरीकाकार है. लेकिन हम इस सारे पैकेज को अपने लिए पॉजिटिव किस तरह बनाएं और अगर इसमें कोई लूप होल्स हैं, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है या कोई वीकनेस है तो हम इसको कैसे इम्प्रूव करें. दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अब सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ ऑफ माई सेल्फ. हम लोग एक दफ़ा ट्रेनिंग में थे तो एज अ ड्यूटी मैनेजर इन होटल वो ट्रेनिंग इस चीज़ की थी कि कस्टमर केयर आपको कैसे किस तरह आप कस्टमर केयर करते हैं, या एक बंदा कंप्लेन लेके आता है, कस्टमर आता है, गेस्ट आता है, तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं. तो एक रोल मॉडल बना, एक ड्यूटी मैनेजर बना, डिफरेंट टीम मेंबर्स वो हम सारा प्ले कर रहे थे. एंड ऑफ द होल एक्सरसाइज जब जो हमारी ट्रेनर थी उन्होंने कहा कि यू नो कि वी बीन रिकॉर्डिंग ऑल दिस व्हाट यू बीन डूइंग. हमने कहा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था. अब उन्होंने क्या किया कि हर बंदे की, जब आप ड्यूटी मैनेजर बने हुए हैं और एज अ रोल मॉडल और रोल प्ले कर रहे हैं और उसमें आप उसकी कंप्लेन को डील कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग उन्होंने वन बाय वन सारों की दिखाई. जब उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाई तो साथ ही उन्होंने एक मार्कशीट हमें दी कि प्लीज़ मार्क योर सेल्फ कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए अपने आप को कितने नंबर देते हैं. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब पहले मैं उस ट्रेनिंग में गया हूँ, जब मैं प्रोफेशनली, हम तो एज ए ड्यूटी मैनेजर ही जॉब कर रहे थे तो हमें कुछ ना कुछ तो उसका पता था, कर रहे थे, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई हैव डन 100%, मैंने बहुत अच्छा किया. लेकिन जब उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, अपनी मेरी बनी हुई वीडियो जो मुझे नहीं पता था रिकॉर्डिंग हो रही थी, जब उन्होंने मुझे दिखाई तो मैंने अपने आप को आउट ऑफ 10 आई हैव गिवन 3.5 मार्क्स टू माई सेल्फ. मैंने अपने ऑनेस्ट मार्क दिए. क्यों? मैं खुद को उस कैमरा में जब उसमें डील कर रहा था तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज ही अच्छी नहीं लगी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई रियली आइडेंटिफाई कि मैं नॉर्मली थोड़ा सा, कस्टमर कोई आया, कोई गेस्ट आया, तो उसके सामने लीन डाउन करते हैं कि टू लिसन केयरफुली और टू जस्ट ऑफ गुड विल, के आप थोड़ा सा उसको दिखाते हैं कि यू आर रियली गिविंग देम रिस्पेक्ट. उसमें मुझे लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा लीन कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इन बिटवीन कस्टमर एंड मी द डिस्टेंस वाज नॉट रियली बिग. तो उसके बाद जैसे मैं चल के आ रहा हूँ या जैसे मैंने उनको रिसीव किया लॉबी में, ये सारी चीज़ें मुझे अपनी ही अच्छी नहीं लगी. हालांकि जब तक मैंने वो नहीं देखी थी तो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी करता हूँ. उसके बाद से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बॉडी लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप इसको ज़रूर तवज्जो दें और इसको सोचें कि ये क्या हम इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे. जब आपको पता चल जाएगा कि ये मैं थोड़ा सा इसमें वीक हूँ या गलत कर रहा हूँ तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं. बॉडी लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं. आप
فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کچھ لوگ آپ کو دیکھتے ہی اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, مے بی وہ جس طرح چلتے ہیں, مے بی وہ جس طرح بولتے ہیں, مے بی وہ جس طرح اسمائل دیتے ہیں, مے بی وہ جس طرح آپ سے بات کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ان کی باڈی لینگویج میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے یو شوڈ ٹرائی ٹو اڈاپٹ اٹ, ٹرائی ٹو سی کہ ویدر یہ مجھ میں بھی ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو وائی ناٹ آئی کین اڈاپٹ اٹ. ایک چیز سب سے امپورٹنٹ چیز باڈی لینگویج میں جو بتائی جاتی ہے جو ہے وہ ایکچولی کانفیڈنس ہے. واٹ از یور کانفیڈنس لیول وین یو آر میٹنگ ان پبلک, private, in school, college, whatever, you have to have a level of certain confidence کہ آپ لوگوں کو ایک پروفیشنل کے طور پہ نظر آئیں. باڈی لینگویج میں پہلی چیز ہی آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشنل, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ہیومن, آپ اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں اپنے آپ کو, کبھی سوچا ہی نہیں کہ ویدر میرے اندر وہ کانفیڈنس لیول ہے جو میں لوگوں سے ملتا ہوں تو ان کو وہ نظر آئے یا وہ اپریشیٹ کریں یا ان کو اچھا لگے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کبھی اس کو امپروو نہیں کریں گے. ایک بہت ایزی طریقہ یہ بھی ہے, خود کو ریکارڈ کریں, اس کو دیکھیں, خود سے بات کریں یا کسی سے بات کر کے, یا تھوڑا سا ایک پریکٹس کر کے اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ چلتے ہیں, جیسے آپ بولتے ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں, اوکے, دا وے یو آر واکنگ, دا وے یو آر ٹاکنگ, دا وے یو آر ڈیلنگ ود پیپل, دس آل از یور باڈی لینگویج. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باڈی لینگویج میں آپ نے ایک ایکٹنگ کرنی شروع کر دینی ہے. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ ایز یور پرسنالٹی, تاکہ آپ وہ ایک ایسے اپنے اوپر اپنی پرسنالٹی میں شامل کر لیں کہ دیٹ شوڈ بی اے پارٹ آف یور سیلف, کہ آپ کو نظر آئے, لوگوں کو نظر آئے کہ دیٹ اس میں ایکٹنگ نہیں ہے, اس میں اپنے اندر اڈاپٹ کرنے والی چیزیں ہیں. باڈی لینگویج اگر آپ کی پازیٹیو ہے, اگر کانفیڈنٹ ہے, اگر اچھی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ووڈ سے کہ میڈیا میں جن لوگوں کی آپ جو اسٹارز یا جو لیٹس سے پالیٹکس میں جو لوگ یا اور زندگی کے معاملات میں اپنے ٹیچرز اپنے, آپ ان کو دیکھیں, جو لوگ آپ کو ایز پر ہول باڈی لینگویج اچھے لگیں گے, یو آر گوئنگ ٹو بی فالوئنگ دیم اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی لسننگ دیم. So why not you can be one of them کہ people should listen you, people should follow you. ایزی ویز میں اپنے آپ کو اس باڈی لینگویج کو پازیٹیو کرنا ہے اور اس باڈی لینگویج کو اپنے لیے ایک بہتر انداز میں یوز کرنا ہے. سو ہوپ دس ول ہیلپ. وی کین ٹاک اے لاٹ اباؤٹ باڈی لینگویج اینڈ وی ول ان شاء اللہ لیٹر اسٹیجز. یہ جسٹ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا ہے. We'll see you again very soon and give me your feedback as well. Thank you very much. Have a lovely day.